Justamente con Harry Waters Jr., el actor que interpretó a Marvin Berry en la película Volver al Futuro, en aquella famosa escena que viene a presentarse justamente para la fiesta que se va a hacer hoy y mañana en Niceto, donde bueno, habrá una gran celebración recorriendo todos los viajes al pasado, al presente y al futuro de la película, una banda en vivo que repasará la música de las películas, y ahí es donde va a estar Marvin interpretando la canción que cantaba en la película, Earth Angel. Además va a haber atracciones, cosplay y más. Si vas disfrazado como alguna de las épocas de las tres películas, es decir, cowboy, 50s, 80s o retrofuturista, sí, participás de increíbles sorteos. La fiesta excelente. es hoy y mañana en Niceto Club. Harry, thank you very much for doing this. Welcome to Argentina. How are you doing? Thank you. I'm excited to be here. Like I just said, I haven't had a lot of sleep, but I'm awake now and seeing you all on the big screen and seeing some images from the movie that was 30 years ago. Bueno, dice que está muy contento de estar aquí, que no durmió demasiado, pero que está contento y se sorprendía por la pantalla que tenemos aquí dentro y ver escenas de la película y decir, bueno, han pasado 30 años. Antes de meternos en la película, le quiero preguntar qué espera para la fiesta de esta noche y si es algo que, o cómo llegó hasta ahí, ¿no? Y si es algo que hace habitualmente. What do you expect for Back to the Future party tonight? I'm very excited because the last thing that I did was in Cincinnati at a comic expo, and it was a geek prom for Back to the Future. So I got to sing Earth Angel, and I got to sing Happy Birthday to a few ladies, and I sang a solo slow version to a young woman. So I'm excited about seeing what's going to happen tonight. Dice que está muy entusiasmado de ver lo que pasó porque lo último que hizo fue una reunión de geeks en Cincinnati donde en una especie de Comic Con y donde tuvo que cantar Earth Angel, cantarle el feliz cumpleaños a unas señoritas y después hacer una versión lenta y solitaria de una canción, así que cree que va a ser diferente y que está bastante excitado. Is something do you used to do, this kind of stuff? ¿Es algo que solés hacer, este tipo de cosas? Well, I have to say, when I was an actor in Los Angeles this was 1985, so you weren't even born yet. Oh, yeah. We were. We are from 65. 65. No, oh, okay. 75. 70. Sorry. My little brother's age. There was nothing like this. People weren't doing musical movies. And the fact that they decided to put these songs into the movie was amazing. Plus, I didn't know this song before I sang it. I had heard it a couple of times, and the audition that I didn't even sing for the director. I just had a conversation. We talked for 20 minutes. About what? About theater, because I'm an actor, and I was doing a musical at the time about kids in the ghetto called The Me Nobody Knows. And at the time, so I was already in voice because I was singing every day and making characters. And so when I went to this audition, I was ready, I have to say. And it was only between me and another guy, I found out, and the other guy obviously didn't get it. So I'm really glad that this happened, because it's always given me a point that my students who I teach, they know that I really do this for real. And I've been doing this for real for a long time. So it's like the best thing in the world. I talk about if you get to be an actor or a singer and you really love what you're doing, as you guys must like what you're doing, right? You guys look young. You don't look like you're, in your 70s. But it's something about really loving what you're doing and you get to do it all the time. It just keeps you alive. Dice que bueno, que en realidad sí le gusta hacer este tipo de cosas, porque si amás lo que haces, es lo que te mantiene vivo. Y decía así un chiste de, bueno, parecen ustedes más jóvenes porque evidentemente aman lo que hacen. Dice que llegó al papel audicionando, que cantó la canción, que no la conocía, la escuché un par de veces antes y después la cantó, pero que él estaba muy preparado porque en ese momento estaba haciendo musicales, entonces con una compañía que se llama Kids in the Ghetto, y entonces estaba haciendo este tipo de musicales y él ya estaba como entrenado, entonces lo sintió muy natural hacer ese papel, que ni siquiera se lo tuvo que cantar al director. De hecho, se pasó 20 minutos hablando de teatro con el director y eso era lo que ocurría en Los Ángeles en el año 85 cuando él audicionó para esta película. Que en definitiva hoy sus alumnos que lo escuchan y que él es quien les enseña, les cuenta esto, que si amás lo que haces y podés vincular tus dos amores, como es la música y la actuación, en un mismo trabajo, bueno,
es difícil que la pases mal y que te vaya mal, y que por eso sigue recordando con mucho cariño toda aquella época. Me imagino que cuando hizo el papel no se dio cuenta a lo mejor lo icónico que iba a ser. ¿En qué momento, una vez que empezaron a pasar los años, se dio cuenta realmente que estaba quedando en la historia del cine de alguna manera? We guess you didn't realize in that moment when you were making the movie that you were in an iconic movie. When that came to your mind? The first thing that was amazing is when the album came out, because Alan Silvestri, who did the music, and asked me would I want to sing the song and put it on the album, and the album went gold because of Power of Love. And I have friends who are professional recording singers, and they don't have gold records, but I do. So I knew that there was something magic had happened, and it wasn't because of me, it was just because of the way this whole thing turned out. Seeing the movie with the first crowd there was electric. It's like, then you know that, my God, people are laughing and cheering throughout a movie that I had a little part in. Well, I had a little part. It was a great part, but it was a little part. So you know that something was meaningful. And for me, it was great because, I mean, I have my sons who are 24 and 20. They are almost tired of talking about it. But their friends still know that, yeah, this is what he did. But I'm still also doing more work. What happened when we did the movie was it was the first new scenes that they had shot, because they had replaced replaced Eric Stoltz with Michael J. Fox, and they reshot everything else in the movie until this scene. So everybody was excited. It was the new stuff. We had all the extras. We had like the best girls in those poodle skirts that loved to dance for us, and we got to move them around. I was on stage with live musicians, and we got to play live stuff all during the day when we were between takes all the time. So we had a party for a week and a half. Dice que pasaron unas cuantas cosas maravillosas alrededor de la película. Dice, la primera que fue que el disco que contenía esa canción, la que él cantó, Earth Angel, se convirtió en disco de oro porque también tenía The Power of Love de Hugh Lewis. Y dice, bueno, hay un montón de músicos conocidos que no tienen un disco de oro y yo sí lo tengo. Y eso fue maravilloso. Después hubo otra cosa muy buena que fue el día del estreno, cuando él ve la película con un montón de gente que estaba en la sala y que se sentía la electricidad y que a él le parecía maravilloso que la gente se riera de los gags y que si bien su rol es pequeño dentro de la película, es una escena muy importante y que todo el mundo la recuerda y que sus hijos, que hoy tienen 20, 24 años, están hinchados los huevos de esta historia, pero sus amigos no, y que todo el mundo lo recuerda por esto y es muy importante para él, que si bien es un pequeño papel, sea tan grosso. Y después otra cosa que él rescata como maravillosa es que, bueno, esa escena del baile se filmó durante una semana y media. Estuvieron haciendo tomas y que tuvieron que refilmarla porque reemplazaron a Michael Fox por entra Michael Fox por Eric Stoltz. Entonces dice, bueno, hubo que rehacer todo y dice, yo la pasaba bien porque estaba en un escenario con una banda en vivo, había un montón de minas lindas vestidas como en los 50, todos bailábamos, así que tuvimos una fiesta durante una semana y media. Y supongo que habrá vivido grandes momentos dentro mientras se hacía la película. Me gustaría que si nos pueda contar alguna anécdota. What do you remember about the making of the movie besides this week and a half of party? A week and a half of party. It was the most fun that everybody was having on the set. Everybody was nice. That's what was so enjoyable. Is that there were no problems. Except, people had to do retakes. It was also 1985, so camera shots that now you can do on your phone, they had to program with a computer for the camera to go over a girl's legs underneath and back up to the stage to come to my face. And that took a half day. But also it was the fact that I got to do that one line that I'm kind of known for backstage. This is before he's dying. I'm sorry, I'm watching the movie here. And we did it in one take. Okay. Chuck. Yeah. Chuck, this is your cousin, Marvin Berry. You know that new sound you're looking for? Well, listen to this. We did it in one take, cut out. Great. The crew was very happy. Dice que bueno, que fue muy divertido, que todo el mundo era muy agradable para trabajar, más allá del fastidio de tener que refilmar todo eso que ya habían filmado por la presencia de Michael Fox en la actuación. Y que a diferencia de lo que pasa hoy, donde todo es digital y todo se filma con un teléfono,
en ese momento había que programar por una computadora la cámara que volaba entre las piernas de una chica, salía, daba la vuelta y caía sobre su cara, y eso llevó medio día para hacer solo esa escena, pero que después la parte donde él habla con Chuck, con el primo Chuck, la hicieron a una toma sola y toda la crew estaba a full y muy contenta porque había podido agilizar ese tema. No solo tiene un disco de oro, sino que también tiene una frase icónica en una película que no muchos actores tienen también. Exactamente. You not only got a golden record, but an iconic phrase on a movie. Yeah. Many actors are in the quest for that. Who knew at Your that religion. moment that it's a part of film culture. I had people when it came out that I would show up places and people go, "You're that guy that says that line in the movie," and people have been doing that all around the world, and I'm absolutely humbled by the fact that I get to be a part of this history, you know. And it wasn't like I planned to do this. It was, what a gift, you know. And there he's playing the. We get to see. You will see that tonight if you come over to Nacito, Club Nacito. I'm just going to plug my buddy's show. There's a few tickets left, so you got to get them tonight. I think this is one of the greatest versions of Johnny B. Good. Johnny B. Good, yes. And it almost didn't happen because Chuck Berry had to sign off on it. And he literally, the week that we were shooting, had not said yes. So they didn't know until like the day before we were going to shoot to say, okay, we can do it. Estuvo una semana de ser Marvin Lee Hooker en la película. Sí. Dice que, bueno, esta versión de Johnny B. Good casi no sucede porque Chuck Berry no quería ceder los derechos hasta la misma semana en donde se filmó. Lo estuvieron esperando, finalmente la toma. Firmó esos derechos y el tema pudo ser utilizado en la película. Y antes decía que, bueno, que se siente humilde y agradecido por estar en la historia de la cultura del cine, con esa frase. Esta frase. ¿Cuántos años tenía? How old were you when you were filming the movie? Well, it was 1985. We were all 30 years younger. Okay. 30 años menos. Que era 1985, porque es todo lo que va a decir. Y ya que estamos, digo, si no permitían utilizar Johnny B. Good, ¿qué canción iban a usar? Si él sabe. If Chuck Berry didn't sign that paper, which song you were going to record? I don't know that they had anything else in mind. I mean, they were really like, this is what's going to make the movie, and it was literally holding their breath until the last moment. And it worked. I mean, and Chuck Berry, he got paid. Yeah. I can tell. He's still getting paid. Thank goodness. And I've never got to meet him. This is my last bucket list thing is hopefully, if not the end of this year, but the beginning of next year, I'm actually going to go to St. Louis to go meet Chuck Berry so I can ask his forgiveness. Ok, dice que la verdad que no tiene idea, que cree que no había otra canción que reemplazara, porque eso hace a la película, la canción, y que finalmente, por suerte, la canción pudo ser utilizada, que Chuck Berry cobró, y cobró muy bien, y que sigue cobrando, y que esa es una de las cosas pendientes que tiene, conocer a Chuck Berry, que en una de esas va a ir a St. Louis a conocerlo y pedirle perdón. Puede pasar cualquier cosa, Sí, que tenga claro, cuidado. okay. Be careful with Chuck because he's a tough guy. He's a tough guy, yes. He's a little older, but he's still tough. That's true. Dice que sí, que es medio mal llevado, que está viejo, pero es mal llevado. ¿Por qué cree él que la película se convirtió en un icono de la cultura del cine? Que para él tuvo esa película que llega hasta el día de hoy y que, bueno, la gente la siga viendo y la siga reconociendo como única. Why do you think Back to the Future trilogy is such an iconic movies for the culture of cinema? What does they get that we are still talking 30 years later about them? It's smart. And that's the thing that a lot of movies miss, is that it's really smart and funny and clever, and it tells a good story. I mean, you actually want to go along with somebody who really wants to try and go out with his girl. He wants to go out with his girl, and then he gets caught up in this other story. But the thing is, he really wants to really take care of his family. It still is a family story. I mean, those are the things that really connect with people, is if you really care about somebody and watching them struggle to get the best for their family. Plus, you can take your kids, your grandkids, and your grandma to see the show. Dice que, bueno, primero que es una película inteligente, divertida,
que no es una película sonsa y que además cuenta una historia familiar. Que no es la historia de un chico que quiere salir con una chica nada más, sino que hay una familia a la que quiere cuidar, a la que quiere proteger y que bueno, eso hace que sea transversal para todos la historia, además de que podías llevar a tus hijos al cine, a tus primos, a tu abuela, a tu madre, podían ir todos al cine, con lo cual hace una película para todo público y que puede reunir una gran cantidad de gente. Me gustaría preguntarle cómo fue su vida después de Volver al Futuro, qué le pasó con esa fama y cómo la manejó. How was your life after Back to the Future? And you were young man. Famous. I was a young man. I was a young man living in LA. I was really fortunate because even after this movie, I did a couple of TV series. I did a few more movies. I did a lot of theater. But it was one of those points on my resume that always stuck out. That regardless of whatever else I did, but I also got to do Back to the Future. There was another famous play that I was also in called Angels in America. And then there was a Disney TV show I did called Adventures in Wonderland. So there was always work, and I was really, really kind of the lucky, especially a lucky black actor in Hollywood in the 80s and 90s, is that I never had to wait a table. I never had to serve coffee. I did all my work was acting, either on stage, on television, or in a film. So it kept me going because I think that I really got an opportunity to get some success, and I had people support me in it. Plus, I was really lucky that all the stuff that I've done, I can always take my family to go see, and I've really been lucky that way. Dice, bueno, que era alguien joven en Los Ángeles y que no le faltó laburo, que hizo varias cosas, hizo mucho teatro, hizo un programa de tele que se llama Angels in America, después un programa para Disney que se llamaba Adventures in Wonderland, y que siempre se mantuvo laburando de eso, de actor, y que nunca tuvo que servir café o ir a hacer de mozo, que al ser un actor negro en los 80 y en los 90 eso podía pasar, pero por suerte a él nunca le pasó, y que siempre tuvo la fortuna de que su familia lo viera trabajar. No sé si después de una exposición tan grande como la que da Back to the Future, que él mencionaba que, bueno, es lo que destaca de su currículum siempre, todo el mundo mira eso primero, más allá de que ha tenido otros trabajos exitosos, digo, no sé si viene como una bajada, ¿no? Una especie de caída. I meant, with the exposition that Back to the Future gave you, does then come a lowdown? I would say I was really able to use it to negotiate. You're smart. It just happened. It was like every job that I got after that, I could say, well, this is on my resume, so I'm going to ask. I would tell my agent, ask for more. And they would. And most times I would get it. So I would say that it also helped my bankability. Bueno, dice que en realidad no, que haber estado en Back to the Future le dio la habilidad de negociar mejor sus próximos contratos, sus próximos trabajos, y que siempre le decía a su agente, pedí más, y siempre le daban más. Con lo cual, haber estado en Back to the Future le posibilitó no solo seguir laburando, sino que mejorar su cuenta bancaria. Cuando le ofrecieron venir a tocar a Argentina en el marco de una fiesta del futuro, si él tenía data de dónde venía, si lo que encontró acá lo sorprendió en cuanto a la repercusión de la película, y bueno, y si qué pudo ver de acá, qué le pareció a Argentina. When you were asked to come to Buenos Aires to the Back to the Future party, you were aware of where you were coming? No. No. Did you get surprised? And I still am not aware of where I am. Did you get surprised about the fanatism of people here? Floored. For Back to the Future? I was floored by the amount of attention that it got. First of all, I was floored by, where is he? That guy there in the other booth that he called me in the first place. I thought I actually was in my office advising a student, and this phone call came, and I thought it was someone harassing me. And I said, I don't know who you are. Call me later. How did you get that number? I don't know how he got how did you get my number? That's his job. Digging people up. And I only followed up on it because another friend of mine, Donald Fullilove, who plays Goldie, the mayor in the movie, had told me that there's a lot of people that are interested in Back to the Future around the world. Because I wasn't doing it. I was busy living my life and teaching and acting and writing other things.
in other parts of the country. So when this came up that I got to be invited to Buenos Aires? Really? You want me to come to Buenos Aires? Okay, I've never been to South America. So I'm working my way up the continent now. Dice que en realidad todo le sorprende, desde cómo se inició su llegada hasta acá, hasta estar aquí y ver el grado de fanatismo que tiene la gente por Back to the Future. Que él estaba en su oficina con un alumno dándole una serie de consejos cuando suena el teléfono y lo llama quien en definitiva lo trae aquí a Buenos Aires, que está acá del otro lado. Y él pensó que era una joda, dice que me estaban molestando, que había alguien haciéndome una joda, que cómo obtuvo mi número. Y que él ya no se dedicaba o no se dedica al recuerdo de Volver al Futuro, sino que se dedica a enseñar, a actuar, a escribir en distintos puntos de Estados Unidos, pero que nunca se le había cruzado por la cabeza el grado de fanatismo que había por Volver al Futuro en el mundo todavía, y que fue otro de los actores de la película, el que interpreta a Goldie, el alcalde de la ciudad, el que le dijo, no, hay un montón de gente fanática de la película todavía, fíjate. Y él dijo, bueno, ¿por qué no? Vamos a Sudamérica, sería mi primera vez en Sudamérica, así que bueno, acá estamos, en Sudamérica. Igual en la era, perdón, de la Comic Con y los revivals, tiene que armar una banda ya. Sí. He's saying in the Comic Con era and revival era, you got your own band. I haven't. Well, tonight I get one. Yeah. I'm really happy. When I was in Cincinnati, I had one. When I was in London Comic Con, I didn't need one. There was too many. There were thousands of people. It was amazing. But I could sing a cappella. I also still know the song. So he was going to ask if I could sing part of it. Would you? I'll only sing a little piece because the rest of you have to come tonight. Yeah. Will you be mine, my darling dear? Love you for all time. I'm just a fool in love with you. Un pedacito de That's good. Angel. Engineer, put the applause on. I like that guy. Dice que bueno, que hoy va a tener una banda a la noche, que en Cincinnati tuvo otra, que en la Comic Con de Londres no hizo falta porque había miles y miles de personas ahí cantando con él, pero bueno, que es así, y que bueno, después interpretaba ese pedacito de la canción. ¿Habrá pensado dedicarse a esto a partir de bueno, esta especie de furor que hay por la película? Did you think about making a career of this, being around the world, remembering Back to the Future, singing these songs? I am so grateful for the opportunity, and I get to travel. I'm going a lot of other places this year, but I really enjoy what I'm doing now as well. I mean, I'm working with a lot of young students. I get to make new plays. I work with some of the best actors in the world in the Twin Cities, which I didn't know existed until I started teaching there. I am currently the chair of the theater and dance department, so I have a lot of administration work. But life is really good when you like what you're doing. And I really like teaching acting. I didn't know that I would. I really love teaching hip-hop performance because I was also in New York when hip-hop started, so I have another history. I got a whole other thing I used to do. And I teach community-based theater, so I get to inspire other young people to go out and do this. Dice que en realidad no, que está muy agradecido que esto suceda, pero que él tiene su otro trabajo, que es básicamente dar clases y enseñar y fogonear a que actores jóvenes puedan llegar a algo así, que es el director de un teatro donde él da clases y que tiene mucho trabajo administrativo y que se la pasa así, dando clases, escribiendo obras y dedicándose a eso, que también tiene su costado musical con el hip hop, porque vivió en Nueva York cuando el hip hop estaba surgiendo y ahí tiene una historia que medio hizo la seña de me la voy a guardar, pero ahora vamos a indagar un poquito. Pero bueno, que básicamente está dedicado a eso, a enseñar, a la enseñanza de la actuación y bueno, a contarles a los chicos cómo es esto de ser un actor conocido y haber trabajado en una película tan recordada. What about hip-hop music? You were telling us you got your history about that. Well, I was in New York in the 70s. That's why I'm a little older than you guys. Okay, I was in New York in the 70s. And we were actually, I was literally helping people put out cardboard on the street for people doing breakdancing. I was not an MC. I was much more of a dancer and spoken word artist. Can you breakdance? I don't have to anymore. It's all on tape. Watch Adventures in Wonderland. I've done everything from tap dance to hip hop to
ballroom dance. I've done all those things. And that's the other thing about being a performer is that you have to really do everything. I mean, if you limit yourself to just one thing, that's fine. You can be really an expert at that. But there's something about just exploring it all. You know, this is the time. This is the life you got. So I say go for it. Dice que, bueno, estaba en los 70 cuando surgió el hip hop. Y si bien él no era un MC, estaba en la época donde la gente ponía una manta en el piso y se ponían a bailar. Y él era un artista de la palabra hablada, digamos, spoken word, lo que se llama spoken word, y que también bailaba breakdance. Yo le hacía el chiste, ¿podés bailar? Me dije, no, ya está todo grabado, busquen Adventures in Wonderland, que ahí hice de todo. Y bueno, por ahí fue su vida. Le pregunto, no sé si él lo sentirá así, pero para nosotros el negro lleva el ritmo en la sangre. Casi que no necesita aprender a bailar, sino que de alguna manera nace sabiendo. Quiero saber si él lo siente así y si es verdad que cualquiera puede bailar. I don't know if you actually think like me, but I guess every black people has the rhythm in their own blood. They don't need to dance, to learn to dance. They already know how to dance. You know how to dance? No. Yes, you do. Is your heart beat? Yeah. You have blood that's pumping? Mm-hmm. When you look in someone's eyes, does your body start to move? Are you married yet? No, not yet. Then your blood is still pumping. That's what really moves you. It's like being alive. It's like when you get the music in you, it's not that it has to be because you're from a certain culture or a certain race. It's because it's life. As I have students, I have like 5 Chinese students in my first year class right now. And I've been taking them to black plays. And they're so fascinated because they're hearing about another culture and about the struggles, especially in the United States. But they're also hearing music in a different way. And so I think that that's something that every culture has is I'm just hearing music from Argentina for the first time in my life. So I'm hearing, and I'm being taken out to dinner, I'm looking forward to like the best food in the world, that there's always something that you have that's unique to you. I would not say that I am the arbiter of like all things black or all things African American, but are you the arbiter of all things Argentinian? Okay. But you do this really well, right? Okay. As I'm sitting here watching, you have a life that's got some rhythm and music and vitality that he doesn't have. He's very cool, this man over there. It's like chill. Dice en realidad que sí, todos tenemos ese ritmo, porque en definitiva tenemos un corazón que late y que bombea sangre, y que cuando miras a alguien a los ojos, tu corazón se empieza a bombear más sangre y tu cuerpo se empieza a mover, y así es cuando empieza a surgir el ritmo, que todos lo tenemos en realidad, que hay que saber cómo sacarlo. Me hacía el chiste de si estaba casado, yo le dije no, casado no estoy, me dice entonces tu corazón sigue bombeando sangre, y que en definitiva no es una cuestión de qué género o a qué raza pertenezcas, sino de sentirlo y saber cómo expresarlo. Dice que él tiene 5 estudiantes chinos en su clase, a los que los está llevando a obras que hablan de la temática negra y les hace escuchar ese tipo de música, y los pibes están fascinados porque ven otro tipo de música y rápidamente la pueden incorporar, y que él no cree en que él es el representante de todo lo que sea la cultura negra, ni nadie lo es, como nosotros no somos los representantes de toda la argentinidad. Que yo soy distinto a Mili y distinto a vos, Julio, que decía que sos alguien acá cool y que está así tranquilo y relajado mientras hacemos la nota. Le quería preguntar si él ve con buenos ojos que en el futuro haya una remake o una continuación de la saga. Would you actually see about, or what do you think about making a remake of the movie? Not you, but other people doing a remake of the saga, or a follow-up of the saga of Back to the Future? I think they're done. Oh. Well, here's what, because of the great connection with the people that have been doing the movie, Bob Gale, who was the writer and producer, is still a friend of mine. And at one point they were trying to do a musical of Back to the Future. They were doing it in London. But what they said was, it wasn't right. It sounded good, but it wasn't right. And so they scrapped it. I think they're really understanding that, yes, there was there was a cartoon series, but the movie itself is one of those icons that really lives by itself. If you even tried to remake it, it would be like doing, I don't know, Rocky Horror Picture Show again.
You know, there's only need one version of that, and then the rest of it you can just appreciate the power of love. Dice que en realidad ya se hizo, pero en forma de musical, que lo habían hecho en Inglaterra, que lo tenían listo y vieron que no encajaba, que estaba bien, pero que no estaba del todo bien y lo dieron de baja. Y que ese es, bueno, el problema de una película tan icónica, ¿no? Que si bien hubo unos dibujitos animados, no era lo mismo, y que en definitiva él ve que no se puede hacer una remake o seguir la saga porque es lo que tienen las películas icónicas. Y mencionaba el Rocky Horror Picture Show, es como si querer hacerla de vuelta. No se puede, ya está hecha, hay que disfrutar eso, disfrutar del poder que tiene esa película y del power of love, decía, el poder del amor, haciendo un juego de palabras con la canción. Le agradecemos mucho que haya venido, es un gusto haberlo recibido acá después de haberlo visto tantas veces en la pantalla. Harry, thank you very much for doing this. Thank you guys so much. It's been an honor to have you here in our studio. I hope that people are going to be coming and buying up those last tickets because Fede needs to make sure that everybody gets there and has a great time tonight and tomorrow night. Ok, dice que espera que todos los que vayan pasen una tremenda noche y que los que puedan comprar algunos tickets disponibles para el día de mañana lo hagan porque va a ser una gran fiesta. Es 21 y 22 de octubre en Niceto Club, la fiesta para celebrar los 30 años de Volver al Futuro. Harry Waters Jr., Cousin Marvin. Cousin Marvin. Estuvo All con right. nosotros. Thank you very guys much. so much. Have a great day.